Ano pala to? Ayun Hernando de Magallanes. Zoom natin. Ayun. Ayan. Tapos paikutan natin. Hernando de Magallanes. Tapos Glorias Españolas. Ayun. Pwede naman sigurong pumasok. Ito nga. Ayun. Ay, oo nga, ayun po. Ayun siya. 1866. Reynando Isabel II. Ayun. Ayun siya. Dito sa Magellan Lapu-Lapu Shrine. Siendo Gobernador Don Miguel Creyos. Ayun. Yung description kay Fernando Magallanes. Portuguese name niya yun. Ferdinand Magellan sa English.